পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডাল থানার অন্তর্গত হরিপুর বাজার এলাকায় এক ব্যক্তি শনিবার সকালে তার স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করে হত্যার চেষ্টা করে। ঘটনাটি ঘটেছে হরিপুরের ছড়া গ্রামের বাসিন্দা ওই ব্যক্তির নাম পিন্টু গোপ এবং আহত মহিলার নাম পায়েল গোপ। সূত্রের খবর, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কিছুদিন ধরে পারিবারিক কলহ চলছিল এবং আজ সকালে পিন্টু গোপ তার স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করে হত্যার চেষ্টা করে। ঘটনার খবর পেয়ে বনভাল ফাঁড়ির পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে। গুরুতর আহত অবস্থায় পায়েল গোপকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে এটি পারিবারিক কলহের জের ধরে হত্যার চেষ্টা বলে মনে হচ্ছে। বিস্তারিত তদন্ত চলছে। কাজল মিত্রের রিपोर्ट, न्यूज समाजितैषी। आ रहा था 7 बजे, ठीक है। तो एक लेडीज आती है स्कूटी पे, ठीक है। उसका पीछे एक बंदा आता है, वो बैठता है सीट पे। तो लेडीज बोलता है उतरो उतरो उतरो। तो फिर जरा सा जस्ट आगे आता है ये मस्जिद गली के पास, ठीक है। तो फिर उनका मोबाइल छीनता है लेडीज का, वो जेंट्स, ठीक है। पता नहीं वो लोग का मैटर क्या चल रहा है, बट वो फोन छीनता है वो लेडीज का। तो फिर लेडीज लोग वो उतरता है रोड पे। तो ढेकला ढेकली जरा ये होता है। हम लोग सोचे शायद वो लोग का पर्सनल प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है। फिर वो पीछे से चाकू निकलता है और उनका मतलब मारते हैं पेट में। और क्या, रोड पे पूरा सुता के बहुत टाइम तक वीडियो देख लो आप लोग, देखे हो। कितना बजे तक घटना है ये घटना है आपका कितना हुई? 7:30 बजे 7:30 बजे ये घटना हुआ है।